बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तजिया जानने के लिए खुशामदीद। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशंस इस कदर तेज़ हुए हैं कि बलूचिस्तान की तारीख़ में हमें इससे पहले इतनी स्पीड में कभी काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। शायद इसकी एक वजह तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो मजमूई तौर पर नुकसानात पहुंचाने वाले दुश्मन हैं वो मुत्तहद होकर काम कर रहे हैं और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होने के बाद पाकिस्तान आर्मी और वज़ीर आज़म का यानी पॉलिटिशियंस और आर्मी जो है हुकूमत वो एक पेज पर इस वक्त मौजूद आ चुकी है जो बलूचिस्तान के हवाले से पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। पहले हुकूमतों में हमें चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स में मिलती थी। अगर किसी गवर्नमेंट में आर्मी इस चीज़ पर राज़ी थी कि बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशंस किया जाए तो हुकूमत राज़ी नहीं होती थी। अगर हुकूमत राज़ी होती थी तो आर्मी राज़ी नहीं होती थी। और यही वो बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट्स थे जिनके बाद बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो इस कदर ख़राब हो गए कि वहाँ पर अब ईरानी सरजमीन से भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होना शुरू हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान की सरजमीन से भी कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होना शुरू हो चुके हैं। तो ये एक बाकायदा तौर पर पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान को ख़राब करना और उसके अमन के ऊपर अटैक करने के हवाले से जिस तरीके से दुश्मन मुत्तहद हुआ, उसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशंस भी तारीख में अब इस वक्त बलूचिस्तान के हवाले से सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। और ऐसे ऐसे कमाल के ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं कि ऐसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हमने इस नौयत के पहले कभी भी नहीं देखे थे। इवन के आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान आर्मी ने अपने दो बड़े ऑपरेशन पाकिस्तान तारीख में इससे बड़े ऑपरेशंस शायद पहले कभी नहीं हुए थे, एक ज़रब-ए-अज़्ब और दूसरा रद्दुल फ़िसाद, तो इन दो बड़े ऑपरेशंस के अंदर भी उस तरीके की टेक्नोलॉजी और उस तरीके की इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और वो सारे मामलात नहीं हुए थे, क्योंकि उस वक्त हमारा जो दुश्मन था वो हमारे सामने था और वो बिल्कुल सामने से वार कर रहा था और हम जानते थे कि किस तरीके से हमने इस दुश्मन को जो है वो ख़त्म करना। तो वो एक मुश्किल जंग ज़रूर थी, यानी आप उसको ये कह सकते हैं कि रवायती जंगों से थोड़ा सा टफ थी, लेकिन उसके अंदर भी इस तरीके से ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस बेस्ड जो नेटवर्क्स थे वो ग्राउंड बेस के ऊपर नहीं फैलाए गए थे। जब बलूचिस्तान का मसला शुरू हुआ तो इस मसले के ऊपर बड़े सारे डिफेंस एनालिस्ट ने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि बलूचिस्तान का मसला पाकिस्तान के अंदर होने वाली तमाम तर दहशतगर्दों की जो मामलात और तंजीमें हैं उनसे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर एक सबसे मेजर फैक्ट ये है कि बलूचिस्तान की जो ज़मीन है वो पाकिस्तान का 42% है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 4 to 6% है। अब 2-3 किलोमीटर के एरिया में जाके आपको 2-3-4 घर मिलते हैं और बाकी सारा एरिया जो है वो पहाड़ हैं, गारे हैं, किसी जगह पर जो है वो ज़मीन के अंदर हालात ख़राब हैं, किसी जगह पर रोड ठीक नहीं है। यानी वो एक पूरा जो है वो एरिया इस तरीके से है कि वहाँ पर ज़मीनी ऑपरेशन इस तरीके से किया ही नहीं जा सकता था कि बराह रास्त जाके जंग जो है वो जीती जाती या बराह रास्त जाके जंग की जाती। वहाँ पर इस तरीके से दुश्मन छुपने में कामयाब हो जाता है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 2000 लोग भी हों पूरे बलूचिस्तान के अंदर वो छुप जाए तो उनको तलाश करना इस वक्त कितना मुश्किल होगा। इन्हीं चैलेंजेस के ऊपर पाकिस्तान आर्मी को पहले जो है वो नुकसानात हो रहे थे और अभी भी जो दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, जो मामलात कर रहे हैं, वो इसीलिए इसी चीज़ से फ़ायदा उठा के कर रहे हैं कि वहाँ पर इतनी लैंड है कि इतनी बड़ी लैंड के अंदर 2000 लोगों को 3000 लोगों को तलाश करना ही बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जैसे ही आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म, सेनेट चेयरमैन और बाकी लोग सारे बलूचिस्तान गए, तुर्बत में गए, पंजगोर में गए और वहाँ पर जाके इन लोगों ने हौसला अफजाई की और ज़बरदस्त ऑपरेशंस करने की तरफ जब आर्मी को माइल किया और फिर इस तरीके से जब पूरा दिन वहाँ पर आर्मी चीफ की तरफ से गुजारा गया और नौजवानों को इस चीज़ के ऊपर बड़ी तरगीब दी गई, उनको अप्रिशिएट किया गया कि आप इन दहशतगर्दों का सर जो है वो कुचल के रख दें। वज़ीर आज़म की तरफ से जो है वो सैलरीज को इंक्रीज़ किया गया, इंक्रीमेंट्स लगे। तो ये एक बाकायदा तौर पर ऐलान जंग था
اور اس ایک اعلان کے بعد جن آپریشنز کا انٹیلیجنس آپریشنز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان انٹیلیجنس آپریشنز کو تھرو سی ٹی ڈی، تھرو لیویز آرمی، تھرو ڈپٹی کمشنر پروٹوکولز، تھرو لوکل گورننس، اور پھر جو اپنا ایک پورا پاکستان ملٹری انٹیلیجنس کا اپنا نیٹ ورک ہے، اس پورے نیٹ ورک کو پنجگور، تربت، ضلع چمن، پورے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ جگہ جگہ پہ پھیلایا گیا۔ اسی کی بڑی کامیابی آج ہمارے سامنے آئی ہے کہ ضلع چمن کے اندر 2 ایسے دہشت گرد ہاتھ لگے ہیں جن دہشت گردوں نے لیویز جو آرمی تھی اس کے اوپر 2 سے 3 بڑی پوسٹوں کے اوپر حملے کیے ہوئے تھے، اور ان پوسٹوں کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کو جو آپریٹنگ پورا ایک نیٹ ورک مل رہا تھا، وہ تور آغا کی طرف سے مل رہا تھا، جو افغانستان کے اندر اس وقت موجود ہے اور ٹی ٹی پی کا لیڈر ہے۔ وہاں پہ بھی وہ چھپا ہوا ہے، وہ سر عام وہاں پر اپنی ایکٹیویٹیز نہیں کر رہا، کیونکہ افغان طالبان نے بھی اس وقت جو ہے وہ اپنی کمر کس لی ہے ان سب کے خلاف۔ وہ نہیں کریں گے تو وہ خود بھی اس چیز کے اندر پھنسیں گے، انٹرنیشنل پابندی لگیں گی اور ان کا امن خراب ہوگا، پاکستان کا امن خراب ہوگا۔ تو وہ بھی ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اس طریقے سے افغانستان کے اندر بھی وہ کھلے عام ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے، وہاں پر بھی چھپے ہیں۔ لیکن تور آغا سے وابستگی اور کنیکشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو دہشت گرد اس وقت پکڑے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے چمن کے اندر سمجھ لیں کہ 70% آپریشنز کامیاب ہو گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کا نیٹ ورک توڑ دیا گیا۔ یہ 3-3، 4-4، 5-5 لوگوں کے گروپس کے اندر اس وقت پورے بلوچستان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور ان 3-3، 4-4 لوگوں کی ہی ان کو گرفتار کرنا اور زندہ گرفتار کرنا اتنی بڑی کامیابیاں ہیں کہ سمجھے پورا علاقہ جو ہے، پورا 25-25، 30 کلومیٹر کا ایریا جو ہے اس کو آپریشن کر کے کلیئر کر دیا گیا۔ پھر ان کے قبضے سے بڑے سارا اسلحہ برآمد ہوا، بڑا سارا اس کے جو ہے وہ بارود برآمد ہوا، جیکٹس برآمد ہوئی، پسٹلز اور رائفلز برآمد ہوئے۔ پھر کچھ ایسے نیٹ ورکس کے حوالے سے انفارمیشن برآمد ہوئی جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے اس وقت کہ یہ انفارمیشن اتنی کارآمد ہے کہ ہم اسی انفارمیشن کو بیس بنا کے نیکسٹ آپریشنز بھی بڑے آسانی سے اب کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی سٹیٹمنٹ اس وقت جاری کی گئی ہے کہ اب جو کھیل ہے وہ ختم ہونے کو ہے، جو تماشا ہے وہ ختم ہونے کو ہے، اور پاکستان آرمی کی طرف سے، جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پر ایک خوشخبری ہے جو عنقریب پورے بلوچستان اور پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کمر توڑنے کے بعد اعلان کی جائے گی۔ تو ان پورے نیٹ ورکس کو اس وقت توڑنے کے حوالے سے جو لیویز آرمی کر رہی ہے، جو پاکستان آرمی کر رہی ہے، اس کی فہرست میں آج یہ ایک بڑی شمولیت ہے۔ اس اپڈیٹ کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے ہمارے ساتھ کے بنے رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو، پاکستان آرمی کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔